Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, hari Kamis 13 dari bulan Februari 2025 bertepatan dengan 14 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada surat yang baru setelah selesai dari surat Al-Buruj. Maka insyaallah mulai dari sekarang kita masuk kepada qiraah asyarah dari surat At-Tariq dan juga kepada tafsir surat At-Tariq. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk murajaah dari qiraah yang telah kita lewati. Maka ada seseorang ikhwah kita tugaskan membaca surat Al-Buruj dengan berbagai qiraah. Maka dipersilahkan yang hadir di sini Abu Rafiq, Abu Uwais, Abu Muhammad Batam, Abu Usamah Depok. Mana si Usamah, baca. Maka di sini dipersilahkan membaca qiraah Warsh, qiraah Al-Kisai, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Abu Ja'far. Man yabda? Wais wa Rafiq, ikra bil unwana qiraah kada qiraah kada. Al-an taqra qiraah madza? Warsh. Ba'da hada Al-Kisai anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih judul. Qiraah was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa Azizil Hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Al-Kisai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الآن أبو الحارث موجود. اقرأوا. واحد ابن كثير واحد أبو جعفر وأنت تهب ورث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ العنوان. أنت أبو جعفر أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جعفر. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من
شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اقرأ ورش. ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Abu Rais, Abu Sufyan, As-Sabbatam, ikra'u. Ikra'u al-an Ibnu Katsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن كثير. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. Kamu baca Ibnu Katsir. Al-Mu'minin dibaca Al-Mu'minin. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz. Sudah dibaca semua Warsh, Al-Kisai, Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang, yang lainnya yang belum baca, insya Allah membaca qiraah Hamzah dan juga Abu Amr dan yang lainnya. Maka untuk menghemat waktu, kita masuk kepada surat yang baru, surat Al-Buruj. Namun kepada ikhwah masih diharuskan untuk qiraah Hamzah, Abu Amr dan yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Maka apa yang kita baca tadi qiraah dari Hafs an Asim. Maka di sini ada dua madhab di dalam ayat yang pertama. Dan qiraah yang akan kita bahas dan qiraah asyarah kita ambil 5 qura terdahulu, sehingga kita fokus kepada 5 qura. Pertama Hafs an Asim yang antum hafal kita baca, dan juga Ibnu Amir Asy-Syami, dan yang ketiga Khalaf al-Ashir, dan yang keempat Ya'qub al-Hadrami, dan yang kelima qiraah Hamzah. Adapun yang lain seperti Warsh an-Nafi', Abu Amr dan yang lainnya, Ibnu Katsir, Abu Ja'far, itu insya Allah di pelajaran yang akan datang. Maka kita fokus kepada qiraah Hamzah, Hafs an Asim, Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir dan Ya'qub al-Hadrami al-Basri. Maka dari 5 qura yang kita bahas tadi, di ayat yang pertama terjadi 2 perbedaan qiraah. Qiraah yang pertama jumhur, di antaranya Hafs an Asim bersamaan dengan Ibnu Amir Asy-Syami dan Khalaf al-Ashir dan Ya'qub, dibaca as-sama sebagai mad wajib muttasil dalam keadaan tawassut, 4 harokat. Was-samaa'i 4. Was-samaa'i wat-tariq. Dan di pelajaran ini masih dalam pembahasan tentang al-qalqalah. Maka banyak dari ayat-ayat di dalam surat ini dalam keadaan qalqalah. At-tariq, maka itulah sifat qalqalah, yuqalqil. Dan dia ada 5 huruf: ba, jim, dal, to, dan qaf. Adapun qiraah yang kedua, qiraah di sini Hamzah dan juga qiraah Warsh, namun pelajaran kita tidak ada Warsh sekarang. Maka adanya qiraah Hamzah. Maka Hamzah membaca mad wajib muttasil dengan
al-isba' dikenyangkan menjadi 6 harokat. Maka kita baca was-samaa'i wat-tariq. Maka inilah dua perbedaan. Sekarang kita baca dalam keadaan dua qiraah langsung dan kalian mengikutinya. Yang pertama al-jumhur dan yang kedua qiraah Hamzah. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Maka ayat yang kedua yang kita baca qiraah dari Hafs an Asim yang antum hafal. Wa ma, di sini mat tabi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Dan qiraah Hafs dan Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir dan Yaqub, maka di sini dalam keadaan tidak melebihi dari isba', maka tawassut. Dan begitu pun roka dibaca dalam keadaan fathah, qiraah Hafs dan Ibnu Amir dan Khalaf al-Ashir dan Yaqub al-Hadrami. Adapun di ayat yang kedua terjadi khilaf di sini dengan Hamzah az-Zayyad. Maka Hamzah az-Zayyad dibaca mad jaiz munfasil wa ma adraka dalam keadaan al-isba'. Jadi dikenyangkan di sini. Dan juga adraka dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra, qiraah Hamzah. Dan begitu pun Khalaf al-Ashir sama dengan Hamzah membaca dengan al-imalah al-kubra. Maka di sini ada 3 qiraah. Qiraah kita katakan yang 3 jumhur, Hafs an Asim, Ibnu Amir dan Yaqub itu sama. Dan qiraah Hamzah yang berbeda pada mad jaiz munfasil al-isba dan adreka dalam keadaan al-imalah. Dan Khalaf al-Ashir pun dalam keadaan al-imalah sama seperti Hamzah. Maka kita baca dari qiraah jumhur, maknanya jumhur yang 3, Hafs an Asim, Ibnu Amir dan Yaqub. Wa ma adraka mat-tariq. Ini qiraah Hafs an Asim, Ibnu Amir dan Yaqub. Adapun qiraah Hamzah, wa ma adraka mat-tariq. Dan qiraah dari Khalaf al-Ashir, dan Khalaf al-Ashir membaca mad jaiz munfasil dalam keadaan biasa. Wa ma adraka mat-tariq. Ayo sekarang kita talqin jumhur dulu. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Hamzah. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Khalaf al-Ashir. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Kita masuk kepada ayat yang ketiga, dan di ayat yang ketiga di sini tidak terjadi ikhtilaf dari 5 qura yang kita pelajari. Dari Hafs an Asim,
Ibnu Amir Asy-Syami, Khalaf Al-Ashir, Yaqub Al-Hadrami, dan Hamzah semuanya sama. Dan penekanan di sini an-naj. Maka jim disukunkan, maka hukumnya di sini dalam keadaan qalqalah. An-najmu, an-najmu. Dan juga ba dalam keadaan sukun, maka qalqalah juga. An-najmu saqib, an-najmu saqib. Fadhal ikra. An-najmu saqib, An-najmu tsaqib. adapun ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka di dalam ayat ini terjadi khilaf dari qiraah jumhur dengan qiraah dari pertama Khalaf Al-Ashir dan yang kedua Yaqub. Maka qiraah jumhur di sini dibaca dalam keadaan tasydid. Hafiz an Asim, Ibnu Amir, dan juga Hamzah. Dari 5 ini jumhur yang 3 siapa? Hamzah, Hafiz an Asim, Ibnu Amir dibaca dengan tasydid mim. Lamma, lamma, in kullu nafsin lamma, dibaca dalam keadaan tasydid mim. Adapun 2 qiraah, pertama Khalaf Al-Ashir dan yang kedua qiraah Yaqub, maka di sini mimnya biduni tasydid. Maka ini mungkin baru bagi kalian, mim tanpa ditasydidkan. Tapi lamnya musyaddadah karena nafsin la, tanwin bertemu dengan lam, maka idgham ditasydidkan. Jadi nafsil tetap. Namun di sini lamma mimnya tidak tasydid. Jadi nafsil lama, nafsil lama, seperti itu. Kita baca jumhur. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Qiraah dari Khalaf Al-Ashir dan Yaqub. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Kita ulang lagi. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Sekarang silahkan ditalqin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ini yang kita baca qiraah Hafiz an Asim dan diikuti oleh Ibnu Amir dan juga Yaqub Al-Hadrami dan Khalaf Al-Ashir. Maka 4 qurra di sini dalam keadaan bacaannya sama. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Adapun yang berbeda di sini adalah qiraah Hamzah. Dan Hamzah seperti biasa mempermasalahkan dari Hamzah. Hamzah mempermasalahkan Hamzah. Awas, jangan kebalik. Hamzah mempermasalahkan Hamzah. Kembali apa tidak? Kembali. Maka qiraah Hamzah pakai ha mempermasalahkan Hamzah pada al-insan. Maka di sini dijadikan as-saqt, dibaca falyaduril insanu mimma khuliqa. Falyaduril insanu mimma khuliqa.
Mari kita talqin dari jumhur dan berkesendirian Hamzah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Maka qiraah yang keenam di sini semua jumhur, yang 5 dibaca 4 qiraah seperti Hafiz, Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir dan Yaqub, tidak bermasalah. Maksudnya sama, tidak ada khilaf di antara mereka. Dan ada khilaf di sini qiraah Hamzah, yang mana dia membaca mad wajib muttasil di sini, ma dalam keadaan isba. Maka kita baca 2 qiraah, khuliqa mimma dafiq. Iqra'u jumhur. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Tambah atau cukup? Tambah 1 jadi 7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka qiraah jumhur di sini yang 4 juga sama. Hafiz, Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir dan Yaqub, maka semua membaca dalam keadaan yang sama. Diperhatikan kha dalam keadaan as-sukun, dan dia dari huruf mufakhamah, maka harus dikeluarkan. Yah, jangan ditelan. Yah rujuk, ditelan. Tapi yah rujuk, karena dia dari huruf al-hams, dan hams maknanya jarayan an-nafs inda nutq. Khahihu dikeluarkan yah ruju, tidak ditelan. Yah ruju mim baini, maka nun sakinah bertemu dengan ba, tidak dibaca nunnya dengan jelas min baini, tetapi ikhfa syafawi. Di sini nun dijadikan mim, jadi iklab mim baini. Yakhruju mim baini, maka nun dijadikan iklab kepada ba, dan makna iklab dibalikkan. Lalu pertanyaan, kenapa dibalikkan kepada mim? Itu makna iklab karena nun as-sakinah min kemudian bertemu dengan ba, dan ba makhrajnya adalah syafatan. Maka dari min adalah lisan, naninu an, dan babibu ab adalah syafatan. Maka di saat nun setelah disukunkan kepada ba dibaca jauh, min ba, min bai, maka jauh. Akhirnya di saat disukunkan dimasukkan kepada mim, jadi mim baini, mim ba, seperti itu. Maka jadilah hukumnya iklab, diganti nun menjadi ba. Mim baini, yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Adapun wat taraib, maka taraib di sini ro dalam keadaan mufakhamah, roknya karena dia fathah dan ada mad. Taro harus besar mimnya, tidak dibaca seperti tara
tara, tapi taro. Dan dia dalam keadaan mad tabi'i bersambung dengan hamzah di dalam satu kalimat. Jadi bagaimana? Seperti as-sama, maka dia dalam keadaan mad wajib muttasil dibaca al-isba oleh hamzah. Maka di sini perbedaan antara jumhur dengan hamzah. Maka hamzah membaca dalam keadaan al-isba ditambah dengan tashilu al-hamzah. Apa maknanya tashilu al-hamzah? Ditashilkan dalam penyebutan hamzah seakan-akan seperti ya. Karena qiraah hamzah mempermasalahkan hamzah. Qiraah hamzah mempermasalahkan hamzah. Maka seperti tadi, falyangduril insan disakat. Karena hamzah itu makhrajnya sangat dalam tudib. Maka setelah lam al diberhentikan insan. Begitupun di sini. Setelah mad yang panjang dari isba dikarenakan mad wajib muttasil, taro masuk kepada hamzah yang makhrajnya dalam. Aqsa al-halq, a i u a, taro ib, itu susah di sebagian Arab. Maka hamzah sebagai perwakilan dari qiraah yang susah membaca hamzah, maka hamzahnya di sini hukumnya tashil ba'da al-isba'. Jadi bagaimana dibaca? Wat-taraib, bukan taraib seperti qiraah jumhur di antaranya Hafiz, tapi wat-taraib. Maka kita baca qiraah jumhur dan qiraah Hamzah. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Ayo dibaca. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Baik, mungkin 7 ayat ini cukup. Insyaallah di waktu yang akan datang kita lanjutkan. Maka mari kita talqin bersama dari awal sampai kepada ayat yang ke-7. Dan tentunya madhab yang banyak didahulukan. Madhab yang jumhur dibaca terdahulu. Seperti di ayat yang pertama ada 2 qiraah, maka didahulukan jumhur. Maka qiraah jumhur tidak apa-apa kita beri judul agar yang mendengar dari YouTube dan di luar sana paham. Maka qiraah jumhur yang 5. Maksudnya jumhur dari yang 5 dan nanti dikurangi 1 yang berbeda. Dan perlu diperhatikan dari qiraah Hafiz an Asim itu sama persis qiraahnya dengan Ibnu Amir Asy-Syami. Jadi qiraah Hafiz sudah sekaligus qiraah Ibnu Amir Asy-Syami. Tidak ada perbedaan. Dan adapun Khalaf al-Ashir di dalam surat ini ada perbedaan 1 dengan Hafiz. Dan Ya'qub ada perbedaan 2 dengan Hafiz. Maka qiraah Hafiz an Asim dan Ibnu Amir sama sekali tidak ada perbedaan. Maka dari 5 qira yang kita pelajari hari ini, qiraah Hamzah, Ibnu Amir Asy-Syami, Hafiz an Asim, dan juga Ya'qub al-Hadrami dan Khalaf al-Ashir, maka yang paling berbeda adalah qiraah Hamzah. Maka qiraah Hamzah paling berbeda dari mereka yang 4. Maka kita baca qiraah jumhur dahulu. Was-samaa'i
wattariq. Atau saya baca 2 kali gitu. Was-samaa'i wattariq. Was-samaa'i wattariq. Was-samaa'i wattariq. Qiraah pertama jumhur dibaca as-sama dalam keadaan tawassut 4. Dan yang terakhir adalah qiraah Hamzah dibaca seperti Wars dalam keadaan al-isba. Kita ulang lagi. Was-samaa'i wattariq jumhur. Was-samaa'i wattariq Hamzah. Was-samaa'i wattariq. Was-samaa'i wattariq. Kita baca jumhur dulu, yakni Hafiz an Asim, Ibnu Amir dan Yaqub, semuanya sama. Wa ma adraka mat-tariq. Dan ini sekarang kita baca qiraah Khalaf al-Ashir dulu. Wa ma adraka mat-tariq. Dan kita masuk kepada qiraah Hamzah. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. An-najmu as-saqib. Di sini tidak ada perbedaan. Di ayat yang keempat kita akan membaca 2 qiraah. Qiraah yang pertama jumhur, Hafiz, Ibnu Amir, Yaqub sama Hafiz, Ibnu Amir, Hamzah sama, dan yang berbeda di sini Yaqub dan Khalaf al-Ashir dibaca bidun tasydid. Kita baca jumhur. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Adapun qiraah yang 2 Khalaf al-Ashir dan Yaqub tanpa tasydid mim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Doknya ada qalqalah apa tidak ya Kendrick? Hafiz ada qalqalah apa tidak? Ini siapa namanya? Kevin. Ada qalqalah apa tidak? Hafiz. Tidak ada. Santum. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka jumhur bacaannya seperti itu. 4. Hamzah, Ibnu Hafiz an Asim, Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir dan Yaqub semuanya sama. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Adapun qiraah Hamzah berkesendirian dari jumhur dengan as-saqt. Maknanya berhenti sejenak setelah lam as-sukun di saat masuk kepada Hamzah karena dalam keadaan istidad, persiapan. Karena makhraj Hamzah setelah lam makhraj lisan, maka Hamzah aqsal halq dan lam di lisan jauh. Al-insan itu susah. Maka dibacalah Hamzah dengan saqt. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka kita baca 2 qiraah di sini, jumhur dan Hamzah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma
خلق فلينظر. Bentar dulu. Mau baca tapi batuk. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Di ayat yang ke-6 kita baca 2 kali. Mazhab jumhur, maknya dalam keadaan ma tawassul dan hamzah al-isbah. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Di ayat yang terakhir tidak ada perbedaan dengan jumhur kecuali kalimat at-taraib. Maka di sini dibaca oleh jumhur mad wajib muttasil dan hamzahnya tidak bermasalah. Dibaca hamzah dengan jelas. Adapun qiraah seperti biasa hamzah bermasalah dengan hamzah, maka dibaca setelah mad wajib muttasil dalam keadaan al-isba, kemudian dipermudah hamzahnya menjadi wataraib, seakan-akan mendekati ya. Maka kita baca yakhruju min bainis sulbi wattaraib. 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 Baik, tadi yang belum membaca silahkan dibaca, anak-anak Batam dan juga anak-anak Said. Yalah ikra'u. Sufyan gak baca ya? Abu Rais juga belum ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق قراءة حمزة والسماء والطارق قراءة وما أدراك ما الطارق قراءة خلف العشر وما أدريك ما الطارق قراءة حمزة وما أدريك ما الطارق قراءة جمهور النجم الثاقب قراءة جمهور إن كل نفس لما عليها حافظ قراءة يعقوب وخلف العشر إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق قراءة حمزة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق قراءة حمزة خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قراءة حمزة يخرج من بين الصلب والترائب Mana qalqalah? يخرج من بين الصلب والترائب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق قراءة حمزة والسماء والطارق قراءة جمهور
وما أدراك ما الطارق قراءة Aina qalqalah. وما أدراك ما الطارق قراءة حمزة وما أدريك ما الطارق قراءة خلف العشر وما أدريك ما الطارق قراءة جمهور النجم الثاقب قراءة جمهور إن كل نفس لما عليها حافظ قراءة يعقوب وخلف العشر Mana bedanya di sini? إن كل نفس لما عليها حافظ قراءة حمزة فلينظر الإنسان مما خلق قراءة جمهور فلينظر الإنسان مما خلق Ma fi matabi'i مما خلق قراءة حمزة خلق من ماء دافق قراءة جمهور خلق من ماء دافق قراءة حمزة يخرج من بين الصلب والترائب قراءة جمهور يخرج من بين الصلب والترائب Jalan ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور والسماء والطارق Jangan panjang-panjang, harokatan saja. والسماء والطارق La as-sama kam arba'ah. To harokatan. والسماء والطارق Dibukalah mulutnya. Jangan kumur-kumur. والسماء والطارق حمزة والسماء والطارق الجمهور وما أدراك ما الطارق حمزة وما أدريك ما الطارق خلق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب الجمهور كل نفس لما عليها حافظ خلق كل نفس لما عليها حافظ الجمهور فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق الجمهور خلق من ماء دافق حمزة خلق من ماء دافق الجمهور يخرج من بين Mana khoknya? يخرج من بين Hamas, keluarkan khoknya. Jangan ditelan, nanti masuk angin. Ruju. يخرج من بين الصلب والترائب حمزة يخرج من بين الصلب والترائب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Irfa sautak. بسم الله الرحمن الرحيم قراءة جمهور والسماء والطارق قراءة حمزة والسماء والطارق قراءة جمهور وما أدراك ما الطارق قراءة حمزة Aina tariq. Ma fi qalqalah. وما أدريك ما الطارق قراءة خلف العاشر وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب قراءة جمهور
إن كل نفس لما عليها حافظ. قراءة يعقوب خلف العاشر. إن كل نفس لما عليها حافظ. قراءة جمهور. فلينظر الإنسان مما خلق. قراءة حمزة. فلينظر الإنسان مما خلق. قراءة جمهور. خلق من ماء دافق. قراءة حمزة. خلق من ماء دافق. قراءة جمهور. يخرج من بين الصلب والترائب. قراءة حمزة. يخرج من بين الصلب والترائب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. وما أدريك ما الطارق. وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. O-nya 2 harokat saja. والسماء والطارق. قراءة والسماء والطارق. قراءة وما أدراك ما الطارق. قراءة الأشر. وما أدريك ما الطارق. قراءة وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. يقول إن كل نفس لما عليها حافظ. يعقوب وخلف العشر. إن كل نفس لما عليها حافظ. يقول فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب. يخرج من بين الصلب والترائب. Taknya tasdid. Wattaro
يخرج من بين الصلب والترائب. Surah Hamzah. يخرج من بين الصلب والترائب. الحمد لله. ونكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا.